Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. I'm Lila Syarifunisa, and today I'm going to share about some further explanation for English lesson. Especially the material was taken from English Discoveries. So this is actually for my English class, and the level is for Basic 2. Okay, Unit 4, Sport, English Discoveries, Basic 2. The materials taken from the platform. What have we discussed last meeting? This is my students' discussion. Do you like sport? Apa kamu suka sama olahraga? Well, some people might say yes, but most of my students say no. For those who say yes, because makes everybody stay healthy, okay. And then because it is exciting, because it can reduce our stress, okay, well, because the athletes are handsome, okay, this is my student's answer. No, because it makes me tired, or sport is tiring. It makes me tired, bikin capek ya, atau sport is tiring. Because I'm too lazy, okay, because sleeping is better than sport. Oh my god. Okay, teks ini tentang apa sih ya? Reporting sport, ini melaporkan tentang sport, jadi ini bisa jadi news item juga ya. What sports are reported? Apa sih sport yang dilaporkan di situ atau yang diberitakan? Ada baseball, soccer, tennis, children's Olympic, and bicycle race. Okay, which one do you like better? Baseball or soccer? Okay, karena yang di sini yang diberitakan itu baseball, ada baseball sama soccernya ya. Which one do you like better? Baseball or soccer? And then which sport is better, baseball or soccer? So basically this is the same question, but I will explain it further. Ada verb sama adverb, ada noun and adjective. Okay, my students answered soccer because the soccer players are more athletic than the baseball players. Soccer because it is easier than baseball. Okay, because soccer is more popular in Indonesia, maybe. Jadi karena soccer itu lebih populer ya di Indonesia daripada baseball, mungkin most of my students like soccer better than baseball. Well, this kind of question actually help you to explore your mind more, so keep on practicing. What do you think is the best sport? Menurut kamu olahraga yang paling bagus itu apa sih? Badminton, swimming, volley, basketball? Okay, these are also my students' answer. Alright, from that text, I find something there in the red box, the word the best. What does it mean? Apa sih the best itu artinya? Kita semua pasti tahu kalau the best itu artinya yang terbaik. So in English, these are the expression based on this term. The best itu superlatif. Kemudian bentuk komparatifnya itu adalah better, and then equality-nya itu as good as. Jadi superlatif itu yang paling, komparatif itu yang membandingkan, lebih dari, and then equality itu sama. I will explain it more about this based on the sentences I've taken from the platform. Wow, Mixstar likes car is as long as that bus. Samurai Sam is winning. He is stronger than Viking Vic. Yes, and he is more popular too. Come to Mad Moose. We have the cheapest, the biggest, and the most terrific store in New York. We are the best. Nah, dari ketiga expression ini, ketiga sentences ini, tiga kalimat dan percakapan di sini itu bisa kita ketahui bahwasanya ada 3 level dalam membandingkan sifat dari suatu benda ya. Yang pertama istilahnya kita tahu sebagai equality, and then comparative, and then superlative. Komparatif itu misalnya itu contoh kalimatnya, wow, Mixstar like, mobilnya Mixstar like itu sama panjangnya sama bus itu. Kemudian samurai menang, dia lebih kuat daripada Viking Vic, and he's more popular too, lebih populer juga. Kemudian yang terakhir, we have the cheapest, yang paling murah, yang paling besar dan terbaik, toko terbaik yang ada di New York. Kemudian we are the best, kita itu yang terbaik deh pokoknya. Itu kind of advertisement ya, ini tuh iklan mempromosikan store-nya sendiri, Mad Moose. What is degree comparison? Itu istilah tadi itu kita ketahui sebagai degree comparison dalam bahasa Inggris. Apa sih degree comparison? Itu adalah perbandingan. Apa yang dibandingkan? Yang pertama ada sifat atau adjektif.
dari suatu kata benda, noun, barang, hewan, tumbuhan, tempat, orang, dan lain sebagainya. Pokoknya semua kata benda yang dibandingkan ya, kata sifatnya. Kemudian kata keterangan atau adverb yang menerangkan cara seseorang melakukan aktivitas atau verbnya. So adverb of manner di sini yang dibandingkan. For example, I speak English better than my teacher. She runs faster than her boyfriend. My friend walks as slowly as turtle. My father works the most diligently in his office. Jadi ini lebih membandingkan adverb atau cara seseorang melakukan sesuatu. Tapi ini lebih jarang dipakai ya. Yang paling sering itu membandingkan adjective atau kata sifat. Yang pertama, degree of comparison, ada equality atau positive degree. Artinya itu sama atau se, biasanya membandingkan dua hal. Contoh kalimat ini dalam percakapan, my cat is as cute as your cat. Kucingnya A itu sama imutnya sama kucingnya B menurut kucing A. But B say, tapi B-nya bilang, no, your cat is not as cute as mine. Atau as my cat. Enggak tuh, kucing kamu enggak sama imutnya sama aku, sama kucingku. Kemudian yang kedua ada comparative atau lebih dari. Terus B-nya bilang, my cat is cuter atau more expensive than your cat. Kucing saya tuh lebih imut atau lebih mahal daripada kucing kamu. Kemudian A-nya, no, your cat is not cuter than mine. Enggak tuh, kucing kamu tuh enggak. Jadi kalau untuk bentuk not-nya tinggal to be-nya kasih not. Kalau yang positif enggak usah ditambahin not. It's not cuter than mine. Itu lebih dari. Terus itu kenapa yang warna biru ada yang ER, ada yang more. I will explain more about this after in the next slide. Okay, the last level berarti perbandingan itu adalah superlatif yang artinya itu paling membandingkan satu dibandingkan banyak atau semuanya. Nah, kalau komparatif kan cuma membandingkan dua hal. Kalau superlatif itu satu dibanding banyak. Seperti yang B katakan, my cat is the cutest atau the most expensive cat in the world. Jadi B itu membandingkan satu kucingnya sendiri sama kucing yang ada di seluruh dunia. No, your cat is not the cutest. Ini sama ya, sama yang warna biru tadi. Yang warna ungu itu bisa diperhatikan. Kenapa itu ada est di akhir adjective atau kalau enggak diawali sama the most? I will explain this in the next slide. Kapan harus menggunakan er di akhir kata atau est? Atau kalau enggak didahului oleh more atau the most? Yang pertama, menurut adjective atau adverb yang dibandingkan. Tergantung sama adjective atau adverbnya ya. Untuk kata sifat atau adverb yang hanya 1 sampai 2 syllable. Yang cuman 1 atau 2 suku kata, contohnya cheap, itu kan cuman 1 syllable. Jadinya cheaper and cheapest. Lebih murah, yang paling murah cheaper, cheapest, dan happy itu 2 suku kata jadi happier and happiest. Kemudian untuk tambahan more atau the most di awal, untuk sifat atau adverb yang 2 suku kata atau syllable yang berakhiran ly, full, last, ing, ed, and os. Contohnya famous. Famous itu 2 suku kata tetapi akhirannya os. Jadi nggak ada famouser, famousest. Untuk lebih terkenal jadinya more famous, nggak mungkin famouser. Painful juga gitu. Lebih menyakitkan itu more painful, nggak painfuler atau painfulest. Oke, selanjutnya atau 3 suku kata atau lebih. Jadi ya kalau adverb atau adjective-nya terdiri dari 3 suku kata atau lebih, dia didahului oleh more atau the most untuk komparatif sama superlatifnya. Contoh expensive, 3 suku kata ya jadi more expensive atau the most expensive. Exception, ini based on my student's question ya. Bu, better itu gimana? Nah, ini good. Bentuk komparatifnya itu adalah better, kemudian superlatifnya the best. Itu adjective. Kemudian yang well itu juga artinya kan sama, bagus. Nah, lebih baik atau lebih baiknya kalau adverb itu dia juga sama pakai better, dan yang paling baik itu pakai the best. Seperti yang tadi contoh ada di depan tadi ya. Which one do you like better? Which one do you think? Which one do you like the best? More examples of degree comparison. She is taller than me. This is also my students' examples. My friend is the tallest in my class. Karina is the most clever. Ya, clever itu 2 suku kata, jadi nggak pakai the most, but still pakai the cleverest. Jangan lupa untuk superlatif diawali sama the cleverest in her class. Kemudian my teacher singular ya, is the best person. Nggak boleh pakai people. And then my sister is the fathers and family. Okay. New vocabulary. This is taken from the platform as well.
So that's all. Basic to Unit 4. The topic discussion is sport, then news, maybe the text, and the grammar is talking about degree comparison, consists of equality, sama, kebersamaan yang setara, kemudian comparative, perbandingan, lebih dari, dan superlatif yang paling. Thank you very much for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.